pelajaran kali ini. 자, 복음은 쉽게 예수가 그리스도다. Okay, gospel, we simply say that Jesus is Christ. Injil secara sederhananya kita sebut bisa bilang sebagai Yesus adalah Kristus. 자, 이걸 설명하는 것이 잘 구원의 길로 Okay, 앞에 the way of salvation is explaining the gospel that Jesus is Christ. 그렇죠. Jalan keselamatan itu menerangkan bahwa Injil itu adalah Yesus adalah Kristus. 자, 그러면 이게 복음인데 복음은 예수가 그리스도가 복음인데 그거는 바로 구원의 길이다. 그렇잖아요. Okay, Jesus is Christ, is the gospel. That is what? The way. Jadi Yesus adalah Kristus, itulah Injil. Artinya apa? Dialah jalan. 구원 받으려면 이 길로 가야 되는 거예요. So those who are saved should go this way. 길로. Jadi bagi mereka yang diselamatkan, mereka akan mencari jalan itu. 그래 내가 그 길이요 진리요 생명이 나로만이 아버지께 올 수 없다. So Jesus said, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Inilah yang Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 그래서 이게 복음인데 그렇다면 복음의 목적이 뭐냐? Then what is the purpose of the gospel? Dan kemudian apa menjadi tujuan Injil? 복음의 목적이 뭐겠어요? What is the purpose of gospel? Jadi apa menjadi tujuan Injil? 구원받는 거지 뭐. 그렇잖아요. That is receiving salvation. Yaitu supaya menerima keselamatan. 우리가 이 길로만 구원받을 수 있기 때문에 So only through this way we can be 길이 saved. 필요한데 Hanya melalui jalan ini akan dapat diselamatkan. 그 길이 그리스도다 말이야. We need the way to be saved. That way is Christ. Jadi kita perlu jalan untuk diselamatkan. Dan 그러면 jalan itu adalah Kristus. 이 길로 구원받는 구원이 뭐냐 말이에요. Okay, then through this way we can be saved. Then what is salvation? Jadi melalui jalan ini kita akan mengerti apa itu keselamatan. 자, 그래서 여러분이 먼저 알아야 됩니다. So what you should know first is 올바른 구원을 갖고 있어요. correct salvation view. Jadi yang pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu 왜냐하면 keselamatan yang cara pandang keselamatan yang benar. 이 틀린 구원이 너무 많아요. Why the reason is there are so many wrong salvation views. Karena apa? Karena terlalu banyak mereka salah melihat keselamatan itu. 여러분이 신학생들과 모든 종교가 구원이 있다 이런 말 하잖아요. 그 정도로까지 이상하게 된다. Even some theologians, some theologian says there is religion in there is salvation in every religion. That much it changed. Bahkan teolog-teolog pun ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu ada di dalam setiap agama. 자, 이런 사상이 지금 기독교 안에서 나온 겁니다. This kind of ideology came out from inside the Christianity. Jadi teologi seperti ini muncul dari orang-orang Kristen. 그래서 종교는 다 같다 이런 말이에요. So they say every religion is the same. All the religions are same. Jadi mereka mengatakan bahwa semua agama itu sama. 그래서 한국의 이 신학자가요, 아주 좋은 신학자가 구원을 이렇게 설명했어요. One Korean systematic theologian explains salvation like this way. 구원을 Jadi seseorang teolog di Korea dia menganggap keselamatan itu seperti ini. 자, 산에 이 정상인데 올라가는 길이
여러 가지냐. Okay, this is the top of the mountain. There are many ways to reach to top. Jadi di atas sana itu ada puncak ujung dari gunung itu, jadi banyak jalan untuk menuju ke sana. 자, 이 기독교는 이리로 간다. Okay, Christianity is this way. 그죠? 그 Dan 예수님 pertama untuk menuju ke sana, 또 불교는 또 이리로 간다. Okay, Jesus. yaitu Yesus. And the Buddha. Buddhism is another way. Buddha. Buddha adalah jalan yang lain. 자, 이슬람교는 무슬림은 뭐냐? And Islam, 이 무하마드 이리로 나. okay, another way is Islam through the Muhammad. Dan yang lain adalah Islam melalui Muhammad. 다른 모든 종교도 있잖아요. 모든 종교들이 다 전부 구원이 있다고 말하는데 그 교주들이 전부 다 구원주예요. And also other religions, they are the founder of that religion, and they are also another way. Dan ada agama tradisi-tradisi yang lain itu juga salah satu menjadi jalan. 그 길이 다르잖아요. 길이 이쪽 길이 있고 이쪽이 길이 있는데 길이 다른데 딱 올라가면 만난다. Okay, the ways are different, but if they, reach to the mountain top, okay, if they climb up, then they meet in one top together. Jadi banyak jalan untuk menuju ke atas, dan kita melalui Yesus untuk menuju ke atas, ke keselamatan itu. 자, 이게 불신자가 말하는 게 다 기독교에서 신학자가 이래 말. 기독교. It is not the theory non-believer says, but it is the theory the believer says. Teori ini bukan yang orang tidak percaya mengatakannya, tapi teori ini orang percaya yang mengatakannya. 그러니까 여기서 이제 모든 종교 다 같다는 말이 나온 거예요. 종교다운. So from here, okay, the word all religions are same comes out. It is what religious pluralism. Jadi dari sini disebutkan bahwa semua agama itu sama. Inilah disebut sebagai pluralisme agama. 그래서 다른 종교에도 구원이 있다. 이 말. So even they say there are salvation in other religions. Dan mereka mengatakan ada keselamatan di agama yang lain. 자, 이렇게 지금 구원이라는 게 많은 구원인데 구원이라는 게 전부 뭐가 구원입니까? 이렇게 산꼭대기 올라가는 구원이냐? Okay, they say this is a salvation. Okay, to reach the top of the mountain, is that a salvation? 그렇죠. Jadi keselamatan ini yang mereka katakan, keselamatan itu ada di atas, itulah keselamatan. 그러니 우리가 구원에 대해서 말은 단어 같은데 어떤 구원을 갖고 있냐에 따라서 이게 진짜 뭐 가치가 진짜 있는 거예요. So people use the same words as salvation, but what kind of view they have, it is different totally. Jadi kata yang sama digunakan yaitu keselamatan, tapi bagaimana pandangan mereka akan keselamatan itulah yang sangat berbeda. 교회 안에도 가짜들이 많이 있단 말이에요. Even inside the church, there are many fakes. Walaupun di dalam gereja, di sana juga banyak kepalsuan. 내가 인도네시아 어느 신학교 갔더니 그 신학 교수가 내보고 양심적으로 말하다. 나는 하나님 안 믿는다고 그러더라고. When I went to one of a seminary school in Indonesia, one lecturer, she told me, I do not believe in Jesus. Frankly, she told this. Dan ketika pendeta berjumpa dengan satu dosen dari sebuah STT di Indonesia, dosen tersebut mengatakan sebenarnya saya tidak terlalu percaya kepada Yesus. 그러니까 뭐 양심은 참 진실합니다. 뭐그 우리 같으면 감추고 말할 건데 안 믿어 가니까 이런 신학교도 있구나, 교수도 있구나. She is so frank, but anyway, okay, even there are non-believers inside the seminary school as a lecturer.
Ini kan agak aneh ya. Ada orang yang tidak percaya sebagai dosen di sekolah STT. 자, 그래서 여러분들이 잘 들어야 돼요. 그죠? So you should listen 오늘 carefully. 그래서 내가 Jadi 이거 ini harus 올바른 diperhatikan dengan seksama. So, okay, because of this, I say the title, the correct salvation view. Dan karena inilah pendeta membuat judul pandangan yang benar tentang keselamatan. 그럼 올바른 구가 뭐 목사님 얘기하면 올바른 구가 아니냐? 그건 아닙니다. What is the correct salvation? If I say then that is the correct salvation view, it is not. 성경에서요. Jadi keselamatan yang benar itu seperti apa? Apakah ini yang selama ini kalian pahami? Correct salvation view is in the Bible. Jadi cara pandang yang benar tentang keselamatan itu berasal dari Alkitab. 요한복음 3장 1절 12절 말씀이 예수님하고 바리새인 니고데모하고 지금 대화하는 거예요. Okay, John chapter 3 verse 1 through 16. It is the conversation between the Jesus and one of the Pharisee named Nicodemus. Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 16 di situ ada percakapan antara Yesus dengan seorang Farisi bernama Nikodemus. 뭐 이런 바리새인이 뭔지 알죠? 바리새인. You know who Pharisees are? Dan seperti yang kita ketahui orang Farisi itu seperti apa? 율법을 지켜야 구원받는다. 이 바리새인. They insist when people keep the law, then they can be saved. Mereka percaya bahwa kalau mereka menjaga hukum Taurat maka mereka akan diselamatkan. 그러니까 율법에 뭐 하라 하지 말아 있잖아요. 그거 다 지켜야 구원받는다. 이거. So in the law, okay, it says, please do this, please do not do this. So they should keep all these laws, then they can be saved, as they say. Jadi dalam hukum Taurat, harus melakukan ini dan menjauhi larangannya. Seperti itu mereka menjalankan kehidupannya dengan percaya, dengan melakukan itu mereka akan diselamatkan. 자, 이 바리새인인데 니고데모가 굉장한 사람이에요. 유대인의 지도자라. This Nicodemus, the Pharisee, very renowned person. He is also a teacher of the law. Jadi Nikodemus ini orang Farisi ini bukan orang sembarangan, dia salah satu orang yang ternama. Jadi dia juga mengajarkan tentang hukum Taurat. 10절에 보면 예수님께서 이스라엘의 선생이라고 그래서 이 사람이 Verse 10 it says he is Israel's teacher. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-10 dikatakan dia adalah pengajar Israel. 이런 사람이 이 거물급 아닙니까? 밤에 예수님을 찾아온 거예요. This kind of person came to Jesus at night. Dan seseorang seperti ini datang kepada Yesus saat malam hari. 이 사람이 지금 예수님한테 먼저 예를 걸잖아요. 당신이 보고 예수님 보고 랍비라 이런 말합니다. Okay, Nicodemus said to Jesus first, and you are rabbi. Dan pertama yang dikatakan Nikodemus bertanya kepada Yesus itu 그러면 adalah 뭡니까? Rabi. 우리가 알기로는 당신은 하나님께로 오신 선생인 줄 압니다. Okay, he said, as we know, you are the person who came from heaven. Dan yang kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. 하나님이 보낸 선생입니다. 이 말이겠죠. Okay, it says, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. Dikatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. 그럼 예수님이 행하신 뭐 표적 이런 것도 들었는지 하나님이 함께하지 않으면 당신 이런 표적 행할 수 없다고 얘기합니다. Maybe he heard some miracles Jesus did, so he said, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Mungkin dia mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, karena itu dia berkata, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. 자, 이 얘기를 듣고 예수님께서 전혀 거기에 대한 답을 안 하고 뭐라고 하시냐면
진실로 진실로 내게 이르니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다. After hearing this, Jesus didn't give the answer about this, but he said this, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Tetapi Yesus tidak menjawab pertanyaannya itu, tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 자, 그러니까 니고데모가 뭐라 했냐면 사람이 늙으면 어떻게 다시 날 수 있습니까? Then Nicodemus said, how can a man be born when he is old? Kemudian Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua? 뭐두 번째 모태에 들어갔다가 날 수 있습니까? 이러고. Okay. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? 그러니까 예수님께서 대답하셔서 뭐랍니까? 진실로 진실로 내기는 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. Then Jesus answered, I tell the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Dan jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh, air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 그 육으로 난 건 육이고 영으로 난 건 영이에요. And said, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 내가 네게 거듭나겠단 말을 놀랍게 여기지 말라. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. 바람이 지 마음대로 불잖아요. 임의로 부는데 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디 간지 우리가 알지 못하잖냐. The wind blows where it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. 그래서 바람이 부는 소리는 들리는데 바람이 안 보이니까 뭐 어디서 부는지 모르잖아요. Okay, we could hear the sound of the wind, but it is invisible, so we do not know where it comes from and where it is going. Memang kita bisa mendengar suara angin bertiup, tetapi kita tidak dapat melihatnya sehingga kita tidak dapat mengetahui dari mana ia datang dan kemana ia pergi. 그러면서 성령으로 난 사람도 다 그러하리라. And then he said, so it is with everyone born of the Spirit. Dan kemudian dikatakan demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. 그 니고데모가 뭔 말인지 모르니까 뭐 어찌 그런 일이 있을 수 있습니까? 이래 말. Nicodemus couldn't understand this word, so he asked, how can this be? Karena Nikodemus tidak paham, maka dari itu Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? 예수님께서 네가 이스라엘 선생이라는 주제에 그것도 모르냐? You are Israel's teacher, said Jesus, and do you not understand these things? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? 그러면 다시 말하면 진실로 진실로 너희는 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 지우라라. So Jesus said again, I tell the truth. We speak of what we know and what we testify, to what we have seen. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. 너희가 우리의 증거를 받지 않았구나. But still, you people do not accept our testimony. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. 그러면서 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든. 하물며 하늘 일을 말하면 어떻게 믿겠냐? And then he said, I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? 중요한 얘기야. 하늘에서 내려온 자 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. And then he said the important thing, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven.
Dan di sinilah yang paling penting, yaitu tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. 자, 그러면서 뭐랍니까? 모세가 광야에서 뱀을 든 같이 인자도 들려야 하리. And then he said, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. 모세가 광야길에 가는데 이스라엘 백성들이 다 하나님이 전염병 재앙으로 죽일 때 모세가 하나님께 회개할 때 하나님이 이스라엘 백성 사는 길을 가기자 노뱀을 만들어서 장대에 매달아라. 그 쳐다보면 다 산다 해라. 그랬잖아요. 그 얘기하는 거예요. Okay. On the way of a wilderness, the Israelites commit sin. Because of this, they are at the point of death by bitten by the snake. At the time, Moses prayed to God to save them. At the time, God said to Moses, make the brass serpent, and then lifted up that brass serpent, and everyone who saw that lifted up brass serpent, they will be saved. Jadi waktu itu Musa berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat ular tembaga itu, tongkat ular tembaga itu, sehingga barang siapa yang melihat tongkat ular itu maka ia akan diselamatkan. 그처럼 인자도 들려야 하리라. Okay, just as Moses lifted up the snake in the desert, the Son of Man must be lifted up. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. 예수님이 십자가에 못 박혀서 달려 죽어야 될 그걸 얘기한 거죠. It is thus saying about Jesus should die crucified on the cross. Ini sama hanya Yesus harus mati di atas kayu salib. 그래놓고 뭐랍니까? 이는 그를 믿는 자마다 뭐라도요? 영생을 얻게 하려 하십니다. And then verse 15 it says that everyone who believes in him may have eternal life. Kemudian apa yang dikatakannya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 자, 그러면서 여러분 잘 아는 말씀. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 합니다. And then the Bible verse you know very well, 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Dan di ayat yang ke-16 yang seperti kita ketahui dengan baik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 예수님이 니고데모하고 나눈 대화가 뭘 말합니까? Okay, this conversation Jesus and Nicodemus shared together is about what? Jadi percakapan antara Nikodemus dengan Yesus ini berkata tentang apa? 율법주의자들, 율법을 다 지켜야 구원받는다. 이런 생각하는 믿는 자들이 앞에 지금 얘기한 거예요. The legalist says, okay, people should keep the law, all the law, at the time he can be saved. Dan secara legalismenya bahwa manusia itu harus berpegang pada hukum Taurat, maka ia akan diselamatkan. 거듭나야 왜요? 하나님 나라 들어갈 수 있다. To the legalist who said this, Jesus said, okay, man should be born again. At that time he can enter into the kingdom of God. Jadi menurut legalisme manusia itu harus dilahirkan kembali dari air dan roh, maka ia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. 다시 나야 하나님 나라 들어갈 수 있다. So when man should be born again, at that time he can enter into the kingdom of God. Ketika manusia itu dilahirkan kembali, maka ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 또 엄마 배에서 또 들어갔다 나와야 됩니까? Nicodemus asked, then should we enter into mother's womb again and come out again? Dan pada saat itu Nikodemus bertanya, apakah aku harus masuk ke dalam kandungan ibuku dan dilahirkan 육은 kembali? 육이고 영은 영이다. Flesh gives birth to flesh, and spirit gives birth to spirit.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 물과 성령을 거듭나야 하나님 들어갈 수 있다. When man is born of spirit and water, at that time he can enter into the kingdom of God. Dan ketika manusia seorang itu dilahirkan dari air dan roh, maka ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 자, 여러분이 구원을 잘 이해하셔야 돼요. You should understand salvation well. 복음의 목적이 뭐냐? 구원받은 거다. 구원이요. Dan karena itu kita harus mengetahui keselamatan itu dengan baik. What is the purpose of the salvation? Apa yang sorry. menjadi tujuan keselamatan? 구원의 길이 예수소다. Okay, the way of salvation, that is Jesus Christ. Dari jalan keselamatan itu yaitu Yesus 오늘 adalah 예수님 Kristus. 말합니까? 인자도 들려야 하리라. Okay, today Jesus said the Son of Man should be lifted up. Dan ini dikatakan Yesus bahwa anak manusia itu harus ditinggikan. 왜냐? 나를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생 얻게 하리라. Why? So that anyone who believes in him shall not perish but have eternal life. Karena barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 자, 여러분 두 가지 생명. You should know two lives. Two Dan kinds of seperti yang lives. kita ketahui ada dua macam kehidupan. 자, 육신의 생명. Okay, the life of a physical body, the physical life. Jadi hidup secara jasmani, jadi hidup fisik. 여러분이 육신의 부모를 통해서 세상에 태어나. Okay, through your physical parents, you were born in this world. Dan ketika melalui 그렇죠. kita dilahirkan. 그러면 여러분이 육신의 생명 가지고 살아가야 돼요. Then you should live with this physical life. Dan kita hidup dengan hidup fisik 이걸 ini. 보고 성경은 원어의 푸시케라고 해요. Okay, in original word, the Bible is said it is pushike. 푸시케. Dengan berdasarkan Alkitab dengan bahasa aslinya itu dikatakan 영어로 sebagai 하면요. pusike. soul. Okay. In English, it is a soul. Dengan dalam bahasa Inggris itu artinya nyawa. 이 생명은 부모로 태어날 때 우리가 갖고 온 생명. This life, when we were born from the parents, we have this and born. Jadi ketika dilahirkan dari orang tua kita, kita terlahir dengan kehidupan seperti ini. 자, 마태복음 16장 25절 26절 보면 이 생명 단어가 나와요. Okay, when you see Matthew 16:25 and 26, this life of pushike comes out. Dan kalau kita lihat dalam Matius pasal 16 ayat 25 sampai 26, maka terdapat hidup pusike itu. 예수님께서 말씀하시잖아요. Jesus said, Ini yang dikatakan Yesus. 누구든지 제 목숨을 구원하자면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 사람이 만일 온 천을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요. 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠냐. for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan Ini baru nyawanya karena aku, ia dosen. memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi Christian. nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya 성경 sebagai 원에 ganti 보면 nyawanya? 푸시케로다. It says about physical life, original Bible word, it is pusike. Jadi ayat ini berkata tentang 자, 온 천하 다 줄게. 네 목숨 내라. 그 천하고 뭐 필요하냐? 죽어버린대. I'll give you all the word and please give me your life. Then, after death, okay, what do you need? Okay, this world is needed to you? No. Jadi ketika semua yang seluruh isi dunia aku berikan kepadamu, tetapi berikan nyawamu kepadaku. Jadi apa artinya di sini? Apa? 자, 그러니까 이 생명은 여러분 부모로부터 태어날 때
갖고 오는 거예요. So this life you gain when you were born from your parents. If no, please. Okay. Oke. Jadi hidup fisik ini itu seperti apa? Ketika kita dilahirkan oleh kedua orang kita, maka kita mendapatkan hidup fisik ini. 예수님께서 다시 나야 된단 말은 이거는 아는 게 아니란 말이에요. 그 병날 나보면 그 인간인데 뭐. When 그 Jesus 말씀 said 있으니까. you should be born again, it does not mean that this life, with that life, even though you are born again with this life, it is meaningless. Yun dashi 말씀해 주세요. Okay, Jesus said you should be born again. At that moment, he didn't say about this physical life. Even, with the physical life you were born again, it is useless. Jadi Yesus berkata ketika kita harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Kalau kita dilahirkan kembali 그래서 육으로 난 건 육이고 tidak berguna. 영으로 난 건 영이다. So Jesus said, flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit. Tadi Yesus berkata daging akan melahirkan daging dan roh akan melahirkan roh. 그래서 육신의 생명을 지금 말하는 게 아니라 이걸로 태어난 우리 인간이 누구나 예외 없이 다시 나는 것은 영의 생명으로 다시 나. Okay. Okay, we men who have this physical life should be born again having this spirit, the life of a spirit. Jadi manusia yang dilahirkan kembali, mereka harus mempunyai kehidupan rohani. 조에라 조에. Okay. In original word, it is Zoe. Dengan bahasa aslinya itu disebut Zoe. 라이프. And in English, it says life. Dan dalam bahasa Inggris itu disebut. 그러니까 다르잖아요. 단어 자체가 달라요. 이거는 조에만 이거는 부식게. Okay, so this original word, it is different. One is pushiket, the other is Zoe. Jadi dua kata ini berbeda, satu pusike, satunya Zoe. 예수님께서 나를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻을 때 바로 이 생명 말합니다. 예. 영원한 생명, 이터널 라이프인데 저예요. When Jesus say, okay, whoever believes in me shall not perish but have eternal life. That eternal life is Zoe. Jadi padaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 자, 이 생명을 우리가 가지는 걸로 다시 태어나야 돼. 이 생명이 없기 때문에 이 생명을 가진 자로 다시 태어나야 된다. Okay. People do not have this life of a spirit or spiritual life, but because of this, man should be born again to have this life. Karena manusia ini 알죠? karena itu manusia harus dilahirkan kembali supaya 여러분이 rohani ini. 이 생명 가지고 이 세상에 태어나서 이 세상에 살다 가는 거예요. 그렇죠? Okay, you have this physical life and came to this world and living on this earth with this life and go. Kita mempunyai hidup fisik ini, kita telah disebut dengan hidup fisik ini, kemudian kita mati dan ya selesai begitu saja. 그래서 우리가 이 생명을 가지고 태어나야 될 이유는 뭐냐면 영원 세계에서 살 수 있다. But the reason why we should 여기서 have 살 수 있는 생명이 필요한 겁니다. okay, the reason why we should have a spiritual life, 이 for this we should be 생명이 born again, is we need the life to live in the world of eternity. Alasan kenapa kita harus mempunyai hidup roh ini, yaitu supaya kita dapat memasuki kehidupan kekekalan.
그 생명이 바로 이거예요. 조예. Okay, that life is Zoe. Jadi hidup di mana kita masuk dapat masuk 다시 말하면 yang 하나님의 kekekalan 세계, yaitu Zoe ini. 하나님의 세계, 하나님의 품 속에 들어가 살 수 있으려면 거기 살 수 있는 생명이 필요한 이 생명. Okay, in other words, if you live in the Word of God, if you live in the Word of God, then you need this life is Zoe. 알겠어요? Allah berfirman memerlukan hidup Zoe ini. 자, 그 구원이 뭐냐? Then what is salvation? 올바른 구원가. Okay, the correct salvation view. 구원이란 이 영생을 얻어서 이걸 얻어야 되잖아요. 이 생명이 필요하네. 이거 얻어서 하나님의 나라에 들어가는 겁니다. Okay, salvation is having eternal life and entering into the kingdom of God. 이걸 보고 구원이라. Jadi keselamatan itu apa? Mempunyai dan atau hidup yang kekal ini dan bisa dapat kerajaan Allah. 그래서 이걸로 얻는 것을 보고 거듭나는다 말이에요. 어떻게 그냥 물과 성령으로 거듭나야 이걸 얻을 수 있다. Okay, having this eternal life, that is what being born again. At that moment, we can enter into the kingdom of God. Sanim, I will left this meeting and I will join again because my connection is not good right now. Okay, then we need to wait a little. Okay. 통역 잘해야 돼. 죄송합니다. 인터넷 커넥션이 별로 안 좋아가지고 일단 잠시만 기다리고 해서 오케이. 다 끝났어? 아직 해야 돼? Just wait a minute. Her internet connection is not good. Because of this, she went out and will come again. 예, 전도사님. Okay. Having 잠깐만요. Okay, having eternal life, it is what salvation. At that time, he can enter into the kingdom of God. Kehidupan yang kekal itu yaitu itulah keselamatan. Saat itu kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. 자, 구원 이해됐나요? Okay, do you understand 이것이 what is 마지막 salvation? Jadi apa kalian memahami apa itu keselamatan? 예수님이 지금 왜 이 땅에 와서 십자가 지셔야 되느냐? Why should Jesus come to this earth and take up the cross? Jadi itu alasan kenapa datang ke dunia ini dan 그렇죠? 나를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 합니다. Whoever believes in me shall not perish but have eternal life. hanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. 뭐냐? 영생 얻어야 하나님 나라 들어가시고. Why? When people have eternal life, they can enter into the kingdom of God. Karena apa? Ketika seorang itu mempunyai kehidupan yang kekal ini artinya mereka menerima keselamatan dan mereka dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 그러니 오로지 땅에 그밖에 모르는 인간이 알아듣겠어요? But man who only knows about the earthly things, can they understand this? 전도사님 다시 말씀해 주세요. Man who only knows about earthly things, can they understand these heavenly stuffs? Jadi tetapi manusia itu hanya memahami hal-hal duniawi. Bagaimana caranya dia bisa memahami hal-hal rohani? 여러분도 못 알아들으면 똑같으니까요. 그렇죠?
If you do not understand this, then you are the same man. Kalau kita 오로지 잘 sama 먹고 saja 잘 살면 seperti 된다 orang-orang 하는 인간이 그게 알아야 되겠냐 말이에요. Only men who focus on living well, eating well, how can they understand this word? kalau mereka hanya paham dengan hal-hal duniawi, bagaimana mereka bisa paham dengan hal-hal 그리고 뭐 짐승하고 다를 법 없네요. 짐승은 잘 먹고 잘 살면 그만. Then man is the same level with the animal. dan akhirnya mereka itu levelnya sama saja dengan binatang. 그 우리나라 전직 대통령 사람이 개하고 맨날 같이 살다가 개가 죽었단 말이에요. Okay, the ex-president, he lived with the one dog, and that dog died. Dan ada seseorang dia hidup dengan anjingnya, kemudian anjingnya meninggal. 그 개를 하장해 가지고 자기 집 앞에 그 수목장 나무 사이에 그다 이제 묻었어요. Okay, he burned that animal, and then okay, how can I say, buried the dead ashes in under the tree in his garden. Jadi ketika anjingnya ini mati, dia dikuburkan di bawah pohon di belakang 그 뭐라 하자면 그 다음 세계에서 다시 태어나면 우리 같이 다시 또 좋은 인연을 만나자 이러다. What he said is, after life, if we born again, then okay, with a good, how can I say, relationship, let's meet again. He said. Kemudian dia mengatakan di kehidupan selanjutnya, ketika kita dilahirkan kembali, karena kita mempunyai hubungan yang baik, kita akan berjumpa lagi. 그 사람이 카톨릭 신자예요. Okay, he's a Catholic believer. Dia adalah seorang penganut agama Katolik. 그런 사람이 나라 대통령까지 했다. Okay, that kind of person, even he was an ex-president. Dan orang seperti ini bahkan dia menjadi presiden. 뭐 개가 뭔지 사람이 뭔지 모르는 거죠. Okay, he do not understand what is man, what is animal. Dia tidak memahami bedanya manusia dengan binatang. 여러분이 인간은 영적 존재예요. 그래서 Man is a spiritual being. Manusia adalah makhluk rohani. 육신적인 존재가 아니에요. 그렇죠? A man is not only the physical being, Manusia itu bukan hanya makhluk fisik saja. 우리는 영혼을 가진 영적 존재이기 때문에 우리가 이 영혼이 가는 세계에 있다 이 말이에요. okay, we are the spiritual being who has the spirit. So there is the word that the spirit goes. Dan karena kita makhluk rohani, makanya kita mempunyai roh. Dan ketika kita meninggal, maka roh itu akan pergi. 하나님의 형상으로 태어난 인간이 하나님께로 가야 되는데 그렇잖아요. 가는 길을 모르잖아요. Man who was created in the image of God should go to the word of God, but they do not know how to go to God. Jadi manusia itu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seharusnya mereka pergi ke Allah, tapi mereka tidak mengetahui caranya bagaimana dia pergi ke Allah. 자, 그래서 예수님께서 내가 그 길이요 진리 생명이니 나로만이 아버지께 올 수 없다. Because of this, Jesus himself said, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 구원의 길은 예수 그리스도입니다. Okay. 그렇죠. The way of the salvation, that is Jesus Christ. Ini jalan keselamatan itu yaitu 자, Yesus 이 Kristus. 길로 어디로 가느냐? Okay. 하나님께로 가는 겁니다. Okay. Through this way, where do we go? To God. Jadi jalan ini kemana kita akan pergi, yaitu untuk berjumpa dengan Allah. 하나님께로 가서 하나님과 함께 사는 건데 그러면 반드시 그 하나님 나라에 살 수 있는 생명이 필요한 겁니다.
Yeah, we should go to God and live with God, but to go there and we should have the life to be in the Word of God. Karena itu kita harus pergi ke Allah kan, kita harus bersama-sama dengan Allah. Karena itu kita harus mempunyai hidup di mana dilahirkan kembali dari Allah. 그 생명을 얻어서 하나님 나라 들어가는 거다. Having that life and enter into the kingdom of God. Kita harus mempunyai hidup rohani itu dan kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. 그 생명 가진 자로 다시 태어나서 그리 들어가다가 We should born again as the one who have that life joy and okay. Jadi karena itu kita harus dilahirkan kembali, kita harus mempunyai hidup, yaitu hidup Zoe. 내가 그 생명 주러 왔다. Jesus said, I came to give that life to you. Dan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup ini kepadamu. 나를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 가랍니다. So whoever believes in me shall not perish but have eternal life. Dan barang siapa percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 그래서 구원은 영생 얻어서 하나님 나라에 들어가는 겁니다. So salvation is having eternal life and entering into the kingdom of God. Jadi keselamatan itu apa? Keselamatan itu mempunyai kehidupan yang kekal dan masuk dalam kerajaan Allah. 그게 어떻게 가능하냐 묻는데 잖아. How is it possible? 성령으로 People 거듭나는 거다. ask. But by the work of the Holy Spirit, it is possible. Jadi menurut manusia ini seperti tidak mungkin, tetapi dengan karya Roh Kudus ini sangatlah mungkin. 길 대신 예수를 여러분이 믿을 때 하나님의 성령의 역사로 우리가 그 생명까지 다시 태어나는 겁니다. Okay. When you believe in Jesus Christ, who is the way, at that time you have that eternal life and enter into the kingdom of God. Ketika kita percaya pada Yesus Kristus, dialah jalan, dan pada saat itu kita mempunyai hidup kekal, dan saat itu juga kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 그러면 이제 구원이 뭔지 이제 올바른 구원이 알았어요. Then now you understand what is the correct salvation view. Jadi saat ini kita telah memahami apa keselamatan yang benar. Jadi cara pandang yang benar tentang keselamatan itu. 그래서 구원의 증거. Then, the evidence of salvation. Jadi dari sini yaitu bukti dari keselamatan. 구원받은 반드시 증거가 있다. Okay, if you have salvation, if you receive salvation, surely there is evidence. Kalau kita menerima keselamatan itu, jadi kita harus mempunyai buktinya kan? 자, 요한일서 5장 10절 Okay, 펴보세요. the Bible verse is 1 John 5:10. Ayat Alkitab dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 10. 자, 이거는 앞에 보면 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고. Okay, in the front part, the front part it says, anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. 그렇죠. 증거가 Itu 있어요. Yohanes 5:10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. 증거 뭐냐? 11절에 What is 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 안에 있는 그것이라. What is that testimony? Verse 11 says, and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. 증거는 Jadi 이것이다. keselamatannya, bukti dari keselamatan itu, kesaksian itu apa? Yaitu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan 하나님이 hidup itu ada 주시는 di dalam anaknya. 영생이라고 했어요. Okay, 하나님이 주시는. it says it is the eternal life which God gives. Dikatakan yaitu hidup kekal yang Allah telah berikan. 이 생명이 어디 있냐? 그의 아들 안에 있다. 하나님의 아들 안에 있는 생명이다. Where is this life? That life is in the Son of God. Jadi di mana hidup kekal itu? Hidup yang kekal itu ada di mana? Yaitu dalam anaknya.
자, 이 생명은 사람 주는 게 아니에요. 하나님이 주는 생명. Okay, this life, man cannot give this life, but this life God gives. Jadi kehidupan kekal ini tidak seorang pun dapat memberikannya, tetapi hidup kekal ini 그 Allah yang 생명이 telah 하나님 mengaruniakannya. 아들 안에 있다. That life, that eternal life, is in the Son of God. Kehidupan kekal ini berada di dalam anak Allah. 그래서 요한복음 5장 20절. So John 5:26 says, Dan 1 찾아하기를 Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, 요한복음 5장 20절 찾아보세요. okay, please open your Bible, John chapter 5:26. jadi mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 5 ayat 26. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음 같이 아들에도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. Sebab sama seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. 하나님 안에 있는 생명입니다. 그렇죠? It is the life in God. Ini adalah hidup di dalam Allah. 그걸 하나님의 아들 안에 줘서 아들 안에도 있다. And God granted this life, okay, God gave this life to his Son. 그 생명. Jadi hidup yang di dalam Allah ini telah ia karuniakan kepada anaknya. 우리가 이 생명을 소유해야 구원받는 거예요. When we have this life, at the time we can be saved. Ketika kita mempunyai hidup ini, pada saat itu kita akan diselamatkan. 그래서 디도서 1장 2절. So Titus 1:2 it says, Karena itu Titus pasal 1 ayat 2. 자, 디도서 1장 2절. 영생의 소망을 위함이라. 이 영생은 거짓 없이 하나님이 영원전부터 약속하신 것이다. okay, on the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. 하나님의 아들 안에 생명인데 우리에게도 영세전부터 이 생명을 약속하셨다. Okay, God has this life, and God gave this life to His Son. So that life is in the Son of God, and God promised to give this life to us before the beginning of time. Jadi Allah mempunyai hidup ini, hidup kekal ini, kemudian hidup kekal ini dikaruniakan kepada anaknya, dan Allah telah berjanji akan memberikan hidup kekal ini kepada kita sebelum permulaan zaman. 자, 그래서 요한일서 2장 24절 25절 보세요. So 1 John 2:24 and 25. Karena itu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 24 잘 sampai 읽어봐요. 25. 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들과 아버지 안에 거하리라. 그가 우리 약속하신 것은 이것이니 곧 영원한 생명이라. See that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. And this is what He promised us, eternal life. Dan apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal dalam kamu. Jika kamu yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tinggal di dalam anak dan dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 이게 바로 디도서 1장 2절 말하는 거예요. Okay. This 1 John 2:24 says about 약속. Titus 1:2. 그거 네 안에 거하게 하라는. 그래야 아버지 아들이랑 같이 갈 수 있다. Jadi hidup dalam 1 Yohanes pasal 2 24 sampai 25 ini hidup yang dimaksud dalam 1 ayat 2. Okay. Please make it remain what was promised in you. That is eternal life. Ingatlah inilah yang Allah telah janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 그러니까 구원받아 반드시 증거 있다. So, if you are saved, then surely you have evidence or testimony. Jadi kalau kita yakin akan keselamatan kita atau kita telah diselamatkan, tentu saja kita harus mempunyai bukti.
구원받은 사람 속에는 반드시 이 생명, 영생이 있어야 된다. Surely those who are saved have this eternal life. Jadi bagi mereka yang diselamatkan, sudah pasti mereka menerima hidup yang kekal. 그 생명을 어떻게 우리가 얻습니까? Then how can we gain that life? Dan bagaimana caranya kita mendapatkan kehidupan kekal itu? 자, 그래서 요한일서 5장 12절 보세요. Okay, please look at 1 John 5:12. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들 없는 자에게는 생명이 없느니라. Okay, he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have a life. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 하나님의 아들이 있는 자는 생명이 있고, The one who has the Son of God has life. 그죠? Barang siapa yang mempunyai anak Allah, ia memiliki hidup. 하나님의 아들이 없다, 생명도 없다. If he doesn't have the Son of God, then he doesn't have a life. Di mana siapa tidak memiliki anak Allah, artinya ia tidak memiliki hidup. 그래서 여러분이 보세요. So please look at this. 요한복음 Jadi 3장 tolong 아까 얘기했죠. perhatikan ini. 믿는 자마다 멸망, 영생을 얻게 하랍니다. So- 예수 그리스도를 믿는 자마다. John 3:16. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Dan dalam Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 자, 요한복음 5장 24절에 내가 진실로 진실에게 내 말 듣고 나를 믿는 자는 영생 얻었고 심판의 삶을 옮겨내라. In John 5:24, I truly say to you, if anyone hears my words and believes in him whom I sent. Dan Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. 그래서 요한복음 1장 12절 영접하는 자, 곧 그 이름은 하나님의 자녀된 것을 줬다. So John 1:12 it says, whoever to those who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. 이 사람은 혈통을 유교하던 게 하나님께로부터 난 자다. Okay, he is not children born not of natural descent nor of human decision or husband will, but born of God. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, dan melainkan dari Allah. 그래서 내가 문밖에 두드린다. 누구 내 문에 내가 그에 들어가. 그래도 그 나도 먹으리라. 함께 사겠다고 그러죠. So I'm knocking at the door. So whoever hears my voice and open the door of his heart, I will enter in him, eat with him, and he with me. Dan Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. 그래서 마음은 믿고 입으로 신하여 구원받는다 그러죠. So it says, with the heart they believe and with the mouth they confess they can be saved. Romans 10:9-10. Roma 10 ayat 9-10, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati dan percaya pada Yesus Kristus, maka ia akan diselamatkan. 자, 올바른 구원이 발려야 돼. 구원 틀렸고 나머지 다 엉터리야. 다 가짜야. We should have the correct salvation view. If our salvation view is wrong, then everything become wrong. Jadi dari sini kita harus mempunyai cara pandang yang benar akan keselamatan. Jikalau salah, maka segalanya itu akan salah. 구원받은 사람 반드시 그 사람 속에 생명이 있어야 돼요. Those who are saved, surely they have what? Eternal life. Jadi bagi mereka yang diselamatkan, sudah pasti mereka mempunyai kehidupan yang kekal. 자, 그래서 여러분 예수를 믿는 거 영접하는 겁니다. Because of this, you believe in Jesus and you accept Jesus. Dan dengan alasan ini kita percaya kepada Yesus dan menerima Yesus. 뭐냐, 예수 그리스도가 우리가 구원받는 길이니까요. Why? Jesus Christ is the way for us to be saved.
Karena apa? Yesus Kristus itu menjadi jalan bagi kita agar kita selamat. 그러면 여러분 이제 구원받았다는 분명히 증거했는데 내가 영생 소유하고 있다는 거. Then, if you are saved, surely you have the evidence. 그렇죠. You have what? The eternal life. Dan karena kita diselamatkan, sudah pasti kita mempunyai bukti. Buktinya apa ya? Itu kita mempunyai hidup yang kekal. 그럼 구원받은 사람 반드시 거기는 확실히 있어야 되고요. 아, 내가 구원받았다. So, Yeah. those who have saved, he should have assurance about his salvation. Jadi bagi mereka yang telah diselamatkan, mereka harus mempunyai jaminan bahwa mereka telah diselamatkan. 문제는 영생을 소유하고 있다고 분명히 믿는데 이 있는지 어떻게 알 수? 영생이 있다는 걸 어떻게 내가 확인할 수 있냐? The problem is, how can we confirm that we have this eternal life? Jadi masalahnya bagaimana kita mengkonfirmasi akan keselamatan kita? 어떻게 확인해? How? Bagaimana? 그렇잖아. 뭐 보이면 꺼내가지고 와 집어놨다 빼다 이러면 되는데 이게 보이지도 않아. 그렇잖아. If it is visible, then you will take it out and see. Oh, okay, I have eternal life, and then you put it inside. But it is an invisible thing. Karena kalau seumpamanya ini terlihat, oh ya kita lihat, oh ya kita mempunyai kehidupan kekal. Kemudian kita masukkan kembali, tapi sayangnya ini kan tidak terlihat. 그래서 구원의 증거는 아니고 구원의 확실의 증거가 있어요. So number 2, there is the evidence of assurance of salvation. 이게 Jadi nomor 2 yaitu bukti akan keyakinan keselamatan. 내가 구원받았다면 영생 소유하고 있어야 되는데 내가 구원받았다, 영생 소유했다는 그걸 확신할 증거는 그 뭐냐? 그 말이에요. Okay, if I'm saved, then surely I have eternal life. Then okay, how can I assure? How can I assure that I'm saved? I have eternal life. What is that evidence? Jadi ketika kita diselamatkan, maka kita mempunyai hidup yang kekal. Tapi bagaimana cara memastikan, oh ya aku telah diselamatkan, aku mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana cara memastikannya? 자, 이것도 성경에 있어요. 그렇죠? It is in the Bible also. 요한에서 5장 Ini 13절. juga ada di dalam Alkitab. 1 John 5:13. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. 자, 뭐라? 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. Okay. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 자, 이 말씀이 우리에게 답을 주고 있어요. This verse gives us the answer. 그렇죠? Dan ayat firman ini yang telah memberi jawaban kepada kita. 하나님의 아들의 이름 믿는 자는 오케이. 반드시 영생 소유가 있다. 그러니까 그렇게 알아라 말이에요. Okay. Those who believe in the name of the Son of God have eternal life. So surely please know that you have eternal life. Dan semua yang tertulis ini supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 하나님의 아들이 예수입니다. 예수 믿는 자는 누구나 다 영생 소유하고 있다고 성경 말씀합니다. The name of the Son of God, that is Jesus. So whoever believes in Jesus, they should have assurance. They should know they have eternal life. 그렇죠. Jadi Anak Allah di sini adalah Yesus. Jadi dalam siapa percaya kepada Yesus, dia mempunyai keyakinan, yaitu dia mempunyai hidup yang kekal. 자, 그러면 다 예수 믿잖아. 예수 안 믿는 사람이 있습니까? Then, those attend the church, they say they believe in Jesus, right? Dan juga ada orang-orang yang berada di gereja, mereka mengatakan percaya kepada Yesus. 예수 믿는데 왜 구원 확신 없나? 예수 믿으면 구원 확실했을 까요? 왜? Even though they believe in Jesus, but
why don't they have assurance of salvation? Mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak mempunyai keyakinan atas keselamatan mereka. 저는 그런 사람들 보면서 예수 믿는 게 뭔가 이 친구들. Okay. Seeing those kind of 뭐냐? people, I questioned, what is believing in Jesus? Jadi sama dengan orang seperti ini, saya memberi pertanyaan kepada mereka, Yesus kenapa 믿는 kita harus percaya kepada Yesus? 그래서 뭐예요? 예수 믿는 게 뭐냐? Okay. People say they believe in Jesus, but what is believing in Jesus? Mereka berkata mereka percaya kepada Yesus, tapi apa artinya mempercayai Yesus? 자, 그래서 성경이 답을 줍니다. The Bible gives us the answer. Dan Alkitab memberikan kita jawaban. 시간이 있으니까 빨리 봐야 돼. 자, 요한일서 4장 5장 1절 보세요. Okay, 1 John chapter 5, verse 1 and 4 and 5. 예수께서 1 Yohanes pasal 5 ayat 1, 4 dan 5. 그리스도이심을 믿는 자마다 Okay, verse 1 it says, the one who believes that Jesus is Christ, 다 they are born of God. Dalam ayat yang pertama dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah 예수 믿는 게 Kristus lahir 아니라 dari Allah. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자는 하나님께 났다. 다시 났다. 거듭났다. Not just believing Jesus, but believing that Jesus is Christ, are born of God. Dan tidak hanya sekedar percaya kepada Yesus, tapi percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Allah. 그러니까 예수 믿으면 잘해야 돼. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자만. So you should understand the words of believing Jesus well. That is what believing that Jesus is the Christ. Jadi percaya kepada Yesus artinya di sini percaya bahwa Yesus adalah Kristus. 하나님께 난 자인데 4절 5절 해보세요. 물 하나님께로 난 자마다 하나님께 난 자가 예수 믿는 자 하나님 난 자들 세상을 이기리라 세상의 승리 이것이니 우리 믿음이다. 그 믿음이 뭐예요? 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상이 자 누구냐? In verse 4 and 5 it says, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Dan di ayat keempat dan yang kelima, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 알겠죠? 예수 믿단 말. Okay, now you understand the word believing in Jesus. Dan sekarang apakah kita memahami dari 예수가 kata percaya kepada Yesus? 그리스도고 하나님의 아들이시다. 이렇게 믿어야 돼. Okay, it should be believable to you that Jesus is Christ and the Son of God. Jadi percaya kepada Yesus ini adalah percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. 그 사람은 분명히 영생 소유였고 구원받았다. 확신해라. Surely that person have eternal life and he is saved. So please be sure about that. Jadi orang seperti ini, mereka sudah mempunyai keyakinan akan keselamatannya dan mempunyai kehidupan yang kekal. 그래서 예수님께서 질문하세요. Because of this, Jesus asked, Dan karena ini Yesus bertanya, 너희는 날 누구라냐? who do you say that I am? menurut kamu siapakah aku ini? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Lord, you are the Christ, the Son of the living God. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Lord, you are the Christ, the Son of the living God. Tuhan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 예수님 바요나 시몬이가 복이 있다. Jesus said, Simon, son of Jonah, you are so blessed. Kemudian Yesus menjawab, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. 이를 네가 이게 혈육이 아니고 하나님의 아버지라. It was not revealed by your father, but it is the Father in heaven. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. 너는 베드로라. You are Peter. Engkau adalah Petrus.
내가 이 반석에 내 교회를 세우겠다. I will build my church on this rock. Aku akan mendirikan jemaatku di atas 음부의 batu 권세가 karang 너를 ini. 이기지 못할 것이다. The power of hate will not overcome you. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. 천국에서 내가 네게 주노라. I will give you the key of heaven. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. 네가 땅에서 매면 하늘에 매고 네가 풀면 하늘에 풀려질 것이다. If you bind on earth, it will be bounded in heaven, and if you loose on earth, it will be loosed in heaven. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di 내가 surga. 그래서 그 아버지 말하지 마라. Do not tell anyone that I am Christ. 알겠어요? Jangan katakan kepada siapapun kalau aku Kristus. 그래서 요한복음 20장 35절. So John 20:31. Dan Yohanes pasal 20 ayat 31. 자, 요한복음을 기록한 사도 요한이 딱 마지막 결론을 이렇게 말해요. Okay. 결론. Apostle John, who wrote Gospel John, at the last part, he had a conclusion like this way. Dan Rasul Yohanes mencatat kitab ini, dan pada ayat yang terakhir inilah menjadi konklusinya. 자, 오직 이것을 기록한 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그의 힘입어 생명을 얻게 하려 하며. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have in His name. 알겠어요? Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Kristus anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. 여러분이 확실히 구원의 확신, 내가 구원받았다 이겁니다. 내가 예수가 그리스도 하나님의 아들, 이게 믿어진다는 사실. Okay, the evidence of your assurance of salvation is that, if it is believable to you, surely that Jesus is Christ and the Son of God, then you are saved. Bukti keyakinan akan keselamatan kita yaitu kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah yang hidup. 그래서 초대교회는 날마다 성경 집에 예수는 그리스도라 가르쳐 전도하시지 않았다. So the early century believers, they never stop teaching and proclaiming that Jesus is Christ when they are in the temple court and when they are in their houses. Dan jemaat gereja mula-mula setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Kristus. 어떻게 날마다 예수 그리스도임을 가르쳐 전도했겠냐? Then how do they teach and proclaim that Jesus is Christ every day? Dan bagaimana mereka pengajaran tentang keselamatan mereka setiap hari? 이렇게 했단 말이에요. Okay. 구원을 도표하죠. 그렇죠. Okay, with the way of salvation chart, they proclaimed and teach that Jesus is Christ in this way. Jadi melalui gambar jalan keselamatan ini mereka melakukan pengajaran bahwa Yesus adalah Kristus. 알겠어요? 이 참 근본 인간의 창세 삼동도 해결자 그리스도. Okay, the fundamental problem of human being and that solution, Christ. 이 그리스도가 누구냐? 예수가 그리스도다. 이거 증거예요. Who is that Christ? Jesus is that Christ. They testified this. Ini masalah fundamental manusia itu telah diselesaikan oleh Kristus. Jadi siapakah Kristus itu? Yaitu Yesus adalah Kristus, solusi bagi manusia. 이걸 매일 반복 지속 집중했다. They repeat this every day and continue this and concentrate on this. Mereka berulang-ulang, kemudian mereka secara berkontinuasi, dan mereka secara berkonsentrasi mereka melakukan pengajaran setiap hari. 그러니까 막 확신 있는 거예요. 구원의 확신. So they have assurance about their salvation. 절대 흔들리지 않아. Karena mereka mempunyai keyakinan akan keselamatan mereka. They never been shaken. Mereka tidak tergoyak. 어떤 죽음이 와도 죽지 배반하지 않아요. Even the crisis of death came to them, even they died, but they didn't deny it.
Walaupun hidup mereka, nyawa mereka terancam, walaupun mereka harus mati, tapi mereka tidak pernah 왜냐 menyangkal Yesus. 확신이니까 죽음 앞으로 천국을 근데 뭐 겁나게 뭐 있어. Why? They have an assurance of their salvation. So when they die, they will go to heaven. So, they never Karena apa? Mereka mempunyai keyakinan akan keselamatan mereka. Karena ketika mereka meninggal, mereka akan pergi ke surga. 여러분 이 확신 없으면 죽으면 안 죽으라고 바라보십시오. If you do not have assurance about this, then, at the time of a death, you will struggle not to die. Dan ketika kita tidak mempunyai keyakinan akan keselamatan kita ini, dan pada saat kita akan meninggal, maka kita tidak akan siap dengan kematian kita. 내가 BMW 신학교 가서 다 집중을 하대요. 자매 하나가 내 포럼을 이렇게 말해요. Okay, when I went to BMW Seminary School, after receiving this training, one girl student, she shared the form like this to me. Jadi ketika pendeta mengunjungi STT BMW di Medan, ada satu mahasiswa perempuan berforum seperti ini. 자기는 졸업하면 야채 지역으로 가겠다는 거예요. When she graduate, she want to go to Aceh place. Ketika dia lulus, maka dia ingin mengunjungi Aceh. 왜 그거 하라니까 그거는 완전 무슬림 신간 아주 무슬림 아주 막 죽이고 테러하고. I asked her why the reason. Then she said, in Aceh, Aceh is the place there are so many Muslim lives there. Pendeta tanya kenapa alasannya. Pada saat itu dia menjawab, karena di Aceh itu tempat paling banyak orang Muslim. 뭐냐, 내가 그 가서 이 복음을 전해야 돼. I want to deliver this gospel message there. Dan saya ingin membagikan firman Injil ini kepada mereka. 그래서 여자 자매인데 왜냐 이 복음 알고 나니까 막 가슴 불이 붙는 거야. 막 이 몸이. She is a girl student, but after realizing this gospel, this gospel gave her the burning desire into her heart. Jadi ketika mahasiswa ini dia mendengarkan firman ini, Allah menaruh tekadnya yang membara berapi-api kepada mahasiswa ini. 나 가는 양은 모르겠는데 하여튼 복음만 바뀌어버려. 이게 복음 그렇죠. I don't know now she went there or not, but anyway, if they know the gospel, they will be changed like this. 여러분이 Jadi pendeta tidak tahu saat ini dia ada di sana apa enggak, tetapi ketika dia mendengarkan firman ini, Injil ini dengan yang benar, maka dia akan berubah seperti itu. 이 복음을 여러분이 매일매일 워크숍도 하고 복음 없는 나라에 이 복음을 전달해야 되고 그렇죠. 지역에 전달해야 돼. 여러분 잘 준비 어느 누구 만나도 이 복음을 설명할 수 있도록 그렇게 준비해야 돼요. So please do the workshop, the way of salvation every day. You should prepare to deliver this gospel message to the place there is no gospel. Jadi kita harus melakukan workshop setiap hari tentang jalan keselamatan ini, karena kita suatu saat kita akan memberitakan Injil ini ke tempat di mana tidak ada Injil di sana. 하나님의 소원이 뭐예요? What is God's desire? Jadi apa yang menjadi kehendak Allah? 네? 하나님의 소원 뭐예요? What is God's desire? 하나님의 소원이 있다니까. Okay, God has His yearning desire. Ini adalah sesuatu yang menjadi 모든 keinginan. 사람이 구원받고 Okay. 모든 사람 구원받고. His yearning desire is all men to be 그래서 saved 진리를 아는 데 이르기를 원한다. and to come to a knowledge of the truth. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius pasal 2 ayat 4. 하나님의 소원. This is God's yearning desire. Ini adalah yang paling menjadi kehendak Allah. 평생 교회 다녀도 구원이 뭔지 그렇잖아. Even some people, 진리를 안 가르치는 교회.
They attend the church, but they do not know what is salvation. Why? The church doesn't teach the truth. Walaupun mereka pergi ke gereja, tetapi mereka tidak tahu akan keselamatannya. Kenapa? Karena gereja pun tidak mengajarkan ini kepada mereka. 여러분이 이 복음을 가지고 와서 진짜 전달한다. 하나님은 여러분 모든 거 다 책임지세요. If you bring this gospel and deliver this gospel to them, then God will be responsible for all your things. Dan ketika kita membawa Injil ini dan membagikan kepada mereka, dan Allah akan bertanggung jawab atas segala yang kita perlukan. 제가 아침에 일어나니까 목이 확 아이고 말이 잘 안 나오더라고요. Okay. When I wake up, I have a sore throat, so even I couldn't speak today. Jadi waktu pendeta bangun tidur, pendeta sendiri bermasalah dengan leher tenggorokannya. 그래서 내가 뭐 말 안 나오면 우리 다른 사람 시켜버려야 되겠다. 그래요. If my voice doesn't come out, then I will ask another person to lead this training. Jadi karena pendeta suaranya tidak keluar, akhirnya pendeta meminta orang lain untuk melakukan pelatihan. 근데 하나님이 또 말하라고 목도 낫게 줬어요. But God, for me to lead this training, He made my voice condition better. Tetapi Allah mengharuskan saya memimpin pelatihan ini, karena itu Allah mengembalikan lagi suara pendeta. 그래 하나님이 진짜 원하는 하면 다 책임져요. Okay, if you do what God really wants, then God is responsible for you completely. Ya, karena kalau kita melakukan apa yang menjadi keinginan atau kehendak Allah, Allah akan bertanggung jawab atas kita. 자, 오늘 여기까지 강의하고 나머지 포럼하고 내일 또 다시 만나겠습니다. Okay, that's it for today. And then please have a forum time, and then see you tomorrow. Dan materi pendeta sudah sampai di sini. Silakan mempunyai berforum dan sampai jumpa besok. 기도합시다. Let's pray. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Thank you, God. Bapak, kami mengucap syukur. 복음이 전달되게 하시니 감사합니다. Thank you. This gospel can be delivered. Terima kasih telah Engkau membagikan Injil ini. 올바른 구원관 가지고 이 구원의 비밀을 전달하게 하옵소서. Help us having the true gospel view, and then help us to deliver this correct gospel to others. Bantulah kami supaya kami punya cara pandang yang benar akan keselamatan ini dan membagikannya kepada yang lain. 우리 신학생들이 올바른 구원 확신 가지고 살아가게 하옵소서. Help our seminary school students have the correct salvation view and live. Dan biarlah mahasiswa di sini mempunyai cara pandang yang benar akan keselamatan dan hidup di dalamnya. 이 구원의 복음을 많이 세계 사회에 전달하게 하옵소서. Help them to deliver this gospel message to so many people. Dan bantulah mereka supaya mereka dapat menyampaikan Injil keselamatan ini kepada banyak orang. 119개 무슬림 나라에 전달하게 하옵소서. Help them to deliver this gospel message to 12,000 disciples and also 190 Muslim countries. Dan bantulah mereka supaya mereka dapat menyampaikan Injil ini kepada 12.000 murid dan 119 negara Muslim. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ, I prayed. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amen. Amin.